Today, our topic will be the biblical context of the Trinity. Malam ini kita akan belajar secara alkitabiah apa sih itu Tritunggal. Banyak yang masih bingung. It's not easy to teach on the Trinity in just 45 minutes or 1 hour. Sangat sulit untuk saya membahas secara keseluruhan topik Tritunggal cuman dengan waktu sesingkat 45 menit sampai sejam. Because there's too much to cover. Karena terlalu banyak yang harus disingkapkan. But I hope today we can learn enough about the Trinity Tetapi hari ini saya berharap kita bisa belajar ya tentang Tritunggal. Bukan cuma belajar tetapi bisa menerangkan kepada orang lain. and gain the wisdom that is from God. Dan kita juga bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan. So when we mention the Trinity, we know it refers to the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ketika kita membahas tentang Tritunggal, tentunya setiap kita tahu adalah tentang Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. However, when we begin to explore further about the relationship and the functionality of the Trinity, we see that many Christians cannot even comprehend how three different and separate individual beings can coexist as one God. Namun ketika kita mulai menyelidiki lebih lanjut tentang hubungan dan fungsi di antara Tritunggal ini, kita melihat bahwa banyak Kristen bukan cuma tidak memahami, juga tidak tahu menerangkan kepada orang lain bagaimana ini tiga yang berbeda bisa menjadi satu dan satu bisa menjadi tiga. So, are they supposed to be equal in rank, in power, or not? Apakah mereka itu masing-masing seharusnya setara dalam pangkat, dalam kuasa atau tidak? Are we worshiping one God or three gods? Apakah kita menyembah Tuhan satu atau tiga? So is God three in one or one in three? Jadi Tuhan itu tiga menjadi satu atau satu menjadi tiga. How does the Trinity function? Dan cara Tritunggal itu fungsinya bagaimana sih? Many people don't have the exact answer. Banyak orang Kristen puluhan tahun ke gereja pun disuruh terangin. Gak tahu caranya terangin. So now before we all get confused, Jadi sebelum kalian bingung gak tahu gimana terangin dan gak tahu pahamin. let us all understand scripture in the proper context to accurately explain the Trinity. Ayo kita dengar baik-baik ya. Jadi agar kita bisa memahami penjelasan Alkitabiah dengan konteks yang tepat. We begin with Isaiah 44 verse 6. Kita akan mulai Yesaya pasal 44 ayat 6. Thus says Adonai, Israel's King and Redeemer, Adonai Zephaot. I am the first and I am the last. Besides me, there is no God. Beginilah firman Adonai, Raja dan Penebus Israel, Adonai Zephaot. Akulah yang pertama dan akulah yang terakhir. Selain aku tidak ada Tuhan. So here, my friends, we establish the first fact. Jadi di sini kita menetapkan fakta yang pertama. The God of heaven's armies is sovereign. Tuhan pasukan surga adalah yang maha kuasa. He is the king and he is the redeemer of Israel and all the Jewish people. Dia adalah raja dan penebus Israel dan bangsa Yahudi. Besides him, there is no other God. Selain dia tidak ada Tuhan lain. Now, let us proceed to the next fact. Ayo sekarang fakta lainnya. Isaiah 42 verse 5 to 6. Yesaya pasal 42 ayat 5 sampai 6. Thus says God the Lord, He who created the heavens and stretched them forth, He who spread abroad the earth and that which comes out of it, He who gives breath to the people on it and spirit to those who walk in it. Verse 6, I, the Lord, have called you, the Messiah, for a righteous purpose and in righteousness. I will take you by the hand and will keep you. I will give you for a covenant to the people Israel, for a light to the nations,
the Gentiles. Beginilah firman Tuhan Yahweh, Dia yang menciptakan langit dan membentangkannya. Dia yang meluaskan bumi dan segala isinya. Dia yang memberi nafas kepada manusia yang ada di atasnya dan roh kepada mereka yang berjalan di atasnya. Aku Tuhan telah memanggil engkau, Mesias, untuk tujuan yang adil dan dalam keadilan. Aku akan memegang tanganmu dan akan melindungimu. Aku akan menjadikanmu perjanjian bagi umat Israel dan terang bagi bangsa-bangsa yang lain. So we all know that God is the creator of heaven and earth. Jadi kita tahu jelas ya, Tuhan pencipta langit dan bumi. But listen very carefully. Tetapi tolong dengar baik-baik. Here it is written, He called Jesus the Messiah according to His righteous purpose. Di sini dikatakan Tuhan Bapa memanggil Yesus untuk tujuan yang adil dan dalam keadilan. So we see from scripture, the assignment given to Christ is to bring salvation to Israel and also eternal life to all mankind. Jadi kita bisa melihat tujuan yang diberikan kepada Yesus adalah untuk membawa keselamatan bagi yang pertama Israel dan juga bangsa-bangsa yang lain. So my friends, do you believe that everything was already planned according to God? Jadi saudara sudah percaya semuanya sudah diterapkan dari awal. From even before time began. Bahkan sebelum waktu diciptakan. Way before the creation of mankind. Jauh dari penciptaan manusia sebelum itu terjadi, semua ini sudah diterapkan. And this is how it all unfolds. Dan inilah caranya semua terjadi. Genesis chapter 1 verse 1. In the beginning, God, Elohim, created by forming from nothing the heavens and the earth. Pada mulanya Tuhan Elohim menciptakan dengan membentuk dari ketiadaan langit dan bumi. So from the beginning, Elohim declares, I am the Alpha and I'm the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Sejak awal Elohim menyatakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. We see that He exists from the beginning of time and beyond the end of time. Jadi kita bisa melihat dia ada sejak awal waktu dan melampaui akhir waktu. God created and shaped the world from nothing. Tuhan menciptakan dan membentuk dunia dari ketiadaan apa-apa. And right here in scripture, God shows all mankind clearly. He does not need help from anyone and He does not need our intervention or our approval. Tuhan memperlihatkan kepada seluruh manusia dengan jelas, Dia tidak perlu bantuan dari siapapun dan Dia tidak memerlukan campur tangan atau persetujuan dari manusia. We learn that God will do whatever He please. Kita harus belajar dari sini, Tuhan akan melakukan apa saja yang Dia hendaki. Next, Genesis chapter 1 verse 2. The earth was formless and void, or a waste, and emptiness and darkness was upon the face of the deep, the primeval ocean that covered the unformed earth. The Spirit of God was moving, hovering, brooding over the face of the waters. Kejadian pasal 1 ayat 2, bumi pada mulanya tidak berbentuk dan kosong atau berupa ketiadaan dan kekosongan. dan kegelapan meliputi permukaan samudra purba yang menutupi bumi yang belum terbentuk. Roh Tuhan melayang-layang, mengambang, merenung di atas permukaan air. Okay, so you need to follow very closely. Okay? Jadi tolong mulai sekarang diikutin dengan jelas ya dan teliti. From the scripture we see Dari firman kita melihat the Spirit of God was preparing the formless mass as He hovers over the deep. Roh Tuhan sedang mempersiapkan yang belum terbentuk saat Ia melayang di atas kedalaman. And so we see the Holy Spirit of God was sent ahead to prepare for the way for creation. Jadi kita bisa melihat ya, yang pertama itu Roh Kudus telah diutus terlebih dahulu untuk mempersiapkan jalan bagi penciptaannya.
Is the picture very clear now? Udah jelas, bisa lihat nggak gambarannya? So here we see that in verse 1, there's God the Father. Jadi kita bisa melihat ya di ayat 1 itu ada Tuhan Bapa. And in verse 2, we see the Holy Spirit of Dan God. di ayat 2 itu langsung kita melihat Roh Kudus. But where's Jesus? Yesusnya di mana? Let us take a look at Genesis chapter 1, verse 3. Ayo kita sama-sama lihat Kejadian pasal 1 ayat 3. And God said, let there be light, and there was light. Lalu Tuhan berfirman, jadilah terang, maka jadilah terang. My friends, Saudara? do you know when God said, let there be light, He actually spoke eternal life into the formless mess. Tahukah saudara pada saat Tuhan berkata, jadilah terang, dia sebenarnya menanamkan kehidupan ke dalam dunia. How do we know? Kepastiannya di mana? We are very sure that the light here is not referring to the sun, the moon, or the stars. Because that will happen later in Genesis chapter 1, verse 14 to verse 17. Terang yang dimaksudkan di sini bukanlah matahari, bukanlah bulan, bukanlah bintang-bintang, sebab nantinya bulan, matahari, bintang-bintang akan diungkapkan di ayat 14 sampai ayat 17. So let us explore what is this initial light that God first sent out. Jadi kita harus pelajari apa sih terang yang ada di ayat 3 ini yang pertama kali dikirimkan Tuhan. 2 Corinthians chapter 4 verse 6. 2 Korintus pasal 4 ayat 6. For God who said, let light shine out of darkness, is the one who has shone in our hearts to give us the light of the knowledge of the glory and majesty of God, clearly revealed in the face of Christ. Sebab Tuhan yang telah berfirman, biarlah terang bersinar dari kegelapan, adalah Dia yang telah menerangin hati kita untuk memberikan kita terang pengetahuan tentang kemuliaan dan keagungan Tuhan yang jelas terungkap dalam wajah Kristus. Scripture reveals to us clearly the light that is mentioned in Genesis chapter 1 verse 3 is indeed Jesus, our Lord. Jadi sangat jelas kitab suci menjelaskan dan mengungkapkan terang yang ada di ayat 3 ini adalah Yesus. And also according to 1 Corinthians chapter 1 verse 24, the Bible says, but to those called by God to salvation, both Jews and Gentiles, Christ is the power of God and the wisdom of God. Dan sesuai dengan 1 Korintus pasal 1 ayat 24 firman Tuhan berkata, tetapi bagi mereka yang dipanggil oleh Tuhan untuk keselamatan, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, Kristus adalah kuasa Tuhan dan hikmat Tuhan. So you understand who is Jesus Christ our Lord? Jadi kita sudah mengerti siapakah Yesus Kristus Tuhan kita? Let us learn some more. Ayo kita belajar lagi ya. What is this light? Apa sih terang yang disebut di sini? Is this light really Jesus? Apakah terang ini beneran Yesus? John chapter 8 verse 12. Once more Jesus addressed the crowd. He said, I am the light of the world. He who follows me will not walk in darkness but will have the light of life. Sekali lagi Yesus berbicara kepada orang banyak. Ia berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan memiliki terang hidup. So again, we confirm in scripture that this light that existed from the beginning of creation is the hope and the salvation for all mankind. Because it is written, there is no other name under heaven by and in which we must be saved. Jadi sekali lagi kita menegaskan dalam Alkitab bahwa yang ayat 3 itu terang yang telah ada sejak awal penciptaan adalah harapan dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. So we affirm in scripture that salvation is through Christ alone, which is solus Christus, and by faith alone, which is sola fide. Jadi dari kenyataan ini kita bisa belajar keselamatan hanya dan harus melalui Kristus saja, oleh iman saja, yaitu solus Christus. John chapter 12 verse 46. Yohanes pasal 12 ayat 46. I have come as light into the world so that everyone who believes and trusts in me as Savior, all those
who anchor their hope in me and rely on the truth of my message will not continue to live in darkness. Yohanes pasal 12 ayat 46. Aku datang ke dunia sebagai terang agar setiap orang yang percaya dan mengandalkan aku sebagai juru selamat, semua yang menaruh harapan mereka pada aku dan bergantung pada kebenaran pesanku tidak akan terus hidup dalam kegelapan. So from Old Testament to New Testament, Elohim reminds us, if you want to enter into eternal life, obey my commandments. Jadi dari perjanjian lama hingga perjanjian baru, Elohim mengingatkan kita satu hal yang konsisten. Jika kamu ingin masuk ke dalam surga, taatilah perintah-perintahku. So we must all practice the biblical precepts according to his written word, because there is no other way. Oleh karena itu kita harus mempraktekkan ajaran-ajaran Alkitab sesuai dengan firman-Nya yang tertulis. Tidak ada cara lain. So we have confirmed that Jesus is the light. Jadi kita sudah konfirmasikan Yesus adalah terang kan? He is the power, he is the wisdom of God. Dan dia juga adalah kuasa dan hikmat Tuhan. So what else is Jesus? Apalagi tentang Yesus. John chapter 1 verse 1 to 4. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4. In the beginning, before all time, was the Word, Christ. And the Word was with God. And the Word was God himself. Verse 2. He was continually existing in the beginning, co-eternally with God. And verse 3. All things were made and came into existence through him. And without him, not even one thing was made that has come into being. Verse 4. In him was life, and the power to bestow life. And the life was the light of men. Pada mulanya sebelum segala sesuatu ada, adalah firman, yaitu Kristus. Dan firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Ia ada, selalu ada pada mulanya. Bersama-sama dengan Tuhan sejak kekal. Segala sesuatu dijadikan melaluinya. Dan tanpa dia tidak ada satupun yang dijadikan yang ada. Di dalam dia ada hidup dan kuasa untuk memberikan hidup. Dan hidup adalah terang bagi manusia. So Jesus is the way, he is the truth, and he is the life. Jadi Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. He is the light. Dia adalah terang, He is the word of God and he is God. dia adalah firman Tuhan dan dia adalah Tuhan sendiri. So we are assured that Jesus did not just appear in New Testament as a man. Dengar baik-baik, Yesus enggak tiba-tiba nongol di perjanjian baru sebagai manusia. So from the very beginning, Jesus is the firstborn. Dari awal Yesus yang adalah sulung telah ada. Colossians chapter 1 verse 15 to 17. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 17. Who is Jesus? Siapa sih Yesus? He is the exact living image, the essential manifestation of the unseen God, the visible representation of the invisible, the firstborn, the preeminent one, the sovereign and the originator of all creation. Verse 16, for by him all things were created in heaven and on earth, things visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created and exist through him, that is, by his activity, and for him. Verse 17, and he himself existed and is before all things, and in him all things hold together. He is the controlling, cohesive force of the universe. Dia adalah gambaran hidup yang tepat, manifestasi esensial dari Tuhan yang tidak
tidak terlihat, perwujudan yang terlihat dari yang tak terlihat, yang sulung, yang utama, yang berkuasa, yang menciptakan dari segala ciptaan. Sebab olehnya segala sesuatu diciptakan di surga dan di bumi, segala sesuatu yang terlihat dan yang tidak terlihat, baik tata, kerajaan, penguasa maupun otoritas, segala sesuatu diciptakan dan ada melaluinya, yaitu oleh kegiatannya dan untuknya, dan dia sendiri ada dan ada sebelum segala sesuatu, dan dalamnya segala sesuatu tetap utuh. Dia adalah kekuatan, pengendali dan pemersatu alam semesta. Listen carefully, my friends. Dengar baik-baik saudara. The term firstborn of all creation signifies the authority of Christ over all creation as the creator. Jadi istilah anak sulung dari segala ciptaan menandakan otoritas Kristus atas seluruh ciptaan di muka bumi ini sebagai pencipta. So this firstborn here does not mean that Jesus was the first created being. Jadi anak sulung di sini jangan salah sangka, jangan dianggap sebagai anaknya Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan. So please don't misunderstand. Jadi tolong jangan bingung. The term firstborn in this context refers to his preeminence. Jadi di anak sulung dalam konteks ini merujuk pada keutamaannya. It emphasizes that all things were created through him and for him. Dan di sini ditekankan bahwa segala sesuatu tercipta, diciptakan melalui dia dan untuk dia. So this makes Christ the ultimate source of life. He is the King of Kings that sustains all creation. Ini menjadikan Kristus sebagai sumber kehidupan yang mutlak. Raja di atas segala raja yang menopang seluruh ciptaan. So do you understand that Jesus is not a baby? Jadi sekarang saudara sudah ngerti belum? That- Yesus bukan bayi That this mother Mary is carrying in her arms? yang digendong oleh Bunda Maria. Christ is the creator. Kristus adalah sang pencipta. Everything was created through him. Segala sesuatu ada dan tercipta oleh karena dia. So now do you understand the authority of Christ? Sekarang kita sudah mengerti belum otoritas Kristus? Psalms 33 verse 6 to verse 9. Mazmur 33 ayat 6 sampai 9. By the word of the Lord were the heavens made, and all their hosts by the breath of his mouth. Verse 7. He gathers the waters of the sea together as in a wineskin. He puts the deeps in the storehouses. Verse 8. Let all the earth fear and worship the Lord. Let all the inhabitants of the world stand in awe of him. Verse 9. For he spoke and it was done. He commanded and it stood fast. Oleh firman Tuhan, langit diciptakan dan segala isinya oleh nafas mulutnya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam kantong kulit. Ia menaruh kedalaman laut dalam gudang-gudang. Biarlah seluruh bumi takut dan menyembah Tuhan. Biarlah semua penghuni dunia gentar kepadanya. Sebab ia berfirman, maka jadilah. Ia memerintahkan, maka tetaplah. With every verse we are learning in scripture, Semua firman yang kita pelajari tadi, the power of the Trinity becomes clearer. kuasa Tritunggal menjadi udah lebih jelas sekarang. Right here in this scripture, Di sini, di ayat ini, God reveals to us planet Earth was spoken into existence. Tuhan mengungkapkan kepada kita bahwa dunia ini, planet bumi ini diciptakan melalui firman Tuhan. And the word that God spoke
is Christ. Dan firman yang diucapkan oleh Tuhan itu adalah Kristus. So we learn that creation is so amazing, correct? Jadi kita belajar kan bahwa penciptaan ini begitu luar biasa kan? So now, in summary, let us clearly understand how does the Trinity function. Jadi secara ringkas ya, mari kita pahami dengan jelas bagaimana Tritunggal berfungsi. Let us take a look at Psalms 95 verse 4. Mazmur 95 ayat 4. He holds the depths of the earth in his hands. The mountain peaks too belong to him. Dia memegang kedalaman bumi di tangannya dan puncak-puncak gunung pun miliknya. So we've been going through all these verses and we are learning. Jadi ya kita sudah melewati semua ayat-ayat ini dan kita mulai belajar. And this is the picture of creation I want all of you to see according to scripture. Ini adalah gambaran penciptaan yang ingin saya tunjukkan kepada kalian semua yang sesuai dengan Alkitab. This is the power of the Trinity. Inilah adalah kuasa Tritunggal. In verse 1, we see that God holding the dark formless mass of water in his hands. Di ayat pertama kita melihat Tuhan memegang ini satu masa air ya, yang gelap dan tidak berbentuk di tangannya. Right? The Bible says, right? Iya kan? He Tuhan holds the berkata kan- depths of the earth in his hands. Tuhan berkata kan dia memegang kan yang terdalam, yang tergelap di tangannya. Then in verse 2, what do we see? Ayat kedua, apa yang kita lihat? The Spirit of God was hovering over the waters of the deep, like that. Di ayat kedua kita melihat Roh Kudus melayang-layang di atas air yang dalam. Are you seeing Bisa melihat this nggak? picture? Bisa melihat nggak? Bisa coba bayangkan ini gambaran ini. Can you visualize this? Bisa coba imajinasi. God holding this formless mass. Tuhan memegang ya satu masa yang tidak berbentuk. And the Spirit of God is hovering around this formless mass. Dan setelah itu Roh Tuhan melayang-layang di tengah-tengah masa yang tidak berbentuk ini. And in verse 3, God says, let there be light. Dan ayat ketiga firman Tuhan berkata, jadilah terang. And the word of God, which is Christ, giving it life, connects with the Spirit of God that is hovering on the formless mass. Dan apa yang terjadi, firman yang diucapkan oleh Tuhan memberikan terang, yaitu memberikan kehidupan bagi yang gelap ini, yang tidak memiliki kehidupan sama sekali. So what happens? Apa yang terjadi? When God says, let there be light, Sewaktu Tuhan berkata, jadilah terang, the word of God connected with the Spirit of God. firman Tuhan berjumpa dengan Roh Kudus, And then bam, terjadilah bang. the world was formed. Dunia diciptakan. You see that? Bisa melihat nggak? Isn't that amazing? Bisa melihat nggak betapa luar The biasa. ignorant people, they call this the Big Bang Theory. Orang-orang bodoh, mereka karena nggak ngerti, mereka judulkan ini teori Big Bang. Langsung dunia tiba-tiba tuing terjadi. But for us who are faithful, Tetapi buat kita ya, yang setia, yang belajar ya. for those of us who have a relationship with God, Ya buat kita ya yang memiliki hubungan dengan Tuhan. we know this is the Trinity, the power that is revealed. Inilah caranya kuasa yang dimanifestasikan lewat Tritunggal. Now do you see how amazing creation is from God? Saudara sudah bisa tahu membayangkan betapa luar biasa ciptaan Tuhan kita. Now let us experience the visual coexistence of the Trinity. Ayo sama-sama kita belajar lebih dalam lagi ya, mengalami keberadaan secara visual Tritunggal. Some people don't believe that you can see God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit together. Ada orang yang nggak percaya, nggak mungkin orang tidak bisa melihat keberadaan yang bersamaan Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. And people don't believe that this three is one. Dan orang-orang juga nggak percaya tiga itu satu, sebetulnya mereka berpikir ada pangkatnya. But what did the word say? Tapi apa sih yang firman Tuhan katakan? 1 John chapter 5 verse 7. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. So there are three witnesses in heaven, the Father, the Word, which is Christ, and the Holy Spirit. And these three are one. Jadi ada tiga saksi di surga, Bapa,
Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. So these three are one, right? Jadi tiga adalah satu kan? How can you see them in three? Caranya gimana saudara bisa melihat yang satu ini sebetulnya tiga? Correct? Ya, bingung? Let us take a look at Genesis chapter 18 verse 1 to verse 3. Ayo sama-sama kita belajar Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 3. Can we see God as three? Can? We don't know, right? Bisa nggak kita bisa melihat Tuhan itu tiga? Bisa nggak? So this is what happened. Okay? Ayo sama-sama kita lihat ya, ini yang terjadi. Adonai appeared to Abraham by the oaks of Mamre as he sat at the entrance to the tent during the heat of the day. Verse 2, he raised his eyes and he looked, and there in front of him stood, how many? Not one, not two. In front of him stood three men, okay? On seeing them, he ran from the tent door to meet them, prostrated himself on the ground and said, my Lord, if I have found favor in your sight, please don't leave your servant. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di bawah pohon-pohon tarbantin di Mamre ketika ia duduk di pintu kemah pada tengah hari yang terik. Ia mengangkat matanya dan melihat, dan di hadapannya berdiri tiga orang. Ini bukan satu orang, bukan dua orang, tiga orang. Setelah melihat mereka, ia berlari dari pintu kemah untuk menemui mereka dan bersujud di tanah dan berkata, Tuhan, jika aku telah berkenan di matamu, tolong jangan tinggalkan hambamu. So here it is clearly written. Jadi sangat jelas di sini dikatakan ya, God the Father, the Son, and the Holy Spirit can appear at once. Tuhan, Bapa, Yesus, dan Roh Kudus bisa bertiga bareng-bareng mewujudkan diri. They are one, right? Mereka satu kan, betul? But they can appear in three. Tapi mereka bisa mewujudkan tiga. You see that now? Bisa melihat nggak? So, how do we understand that what Abraham saw is God? Kepastiannya di mana yang Abraham lihat di sini adalah Tritunggal. He saw three men. Abraham melihat tiga orang, betul? Di sini dikatakan. So we know for sure God is not genderless. Jadi secara pasti ya kita tahu dan belajar di sini ya, Tuhan jelas bukan Tuhan yang nggak ada pemisahan kelaminnya. What do you call God? Father, right? Kita panggil Tuhan itu apa, Bapak? Not mommy, right? Bukan mama kan? Father. Bapak kan? Father is a man, right? Bapak itu artinya siapa? Apa? Laki kaki dong. So Abraham saw three men. Jadi Abraham melihat tiga lelaki. So please get this into your mind. Tolong ya, itu masukkan di otak kita karena banyak yang sesat. Do not be deceived anymore. Jangan tertipu lagi. God is not genderless. Ada satu macam teologi yang berkata Tuhan tidak memiliki jenis kelamin. God Jadi is a man. nggak jelas. Tuhan lelaki, Bapak lelaki. What else happened there? Apa yang terjadi di If sini? you read Genesis chapter 18, Jikalau engkau membaca, you will know Abraham also had lunch with God the Father, the Son, and the Holy Spirit in the flesh. jikalau engkau terus mempelajari, engkau akan melihat Abraham juga makan bersama loh, bareng dengan Tuhan, dengan Roh Kudus loh. Can you imagine, my friends, how amazing is that? Bayangkan begitu luar biasa bisa makan bersama. Hey, today I got lunch appointment. Hari ini aku makan siang bareng Tuhan. With who? With who? The Father, the Son, and the Holy Tuhan Spirit. Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus. And they sit down with me and Dan eat. mereka duduk bareng dengan aku dan makan loh. You see how amazing that is? Bisa melihat begitu luar biasanya pengalaman seperti ini. And we see that confirmation of that lunch meeting was given by Jesus many years later. Dan kita juga akan belajar ya bahwa konfirmasi makan siang itu diberikan oleh Yesus bertahun-tahun kemudian setelah itu. Is it written that Abraham saw Jesus in the flesh, in a person? Apakah tertulis Abraham melihat Tritunggal di dalam wujud badan? Yes. Iya kan? Iya kan tadi kalian baca kan? John chapter 8 verse 56 to 58. Yohanes pasal 8 ayat 56 sampai 58. So this is what Jesus is saying to the crowd, to the Pharisees. Inilah yang Yesus katakan kepada para Farisi.
So your father Abraham greatly rejoiced to see my day, my incarnation. He saw it and was delighted. Verse 57, then the Jews said to him, you are not even 50 years old, and you claim to have seen Abraham. Verse 58, Jesus replied, I assure you and most solemnly say to you, before Abraham was born, I am. Bapa kalian Abraham sangat bersuka cita melihat hariku, wujudku. Dia melihatnya dan merasa gembira. Lalu orang-orang Yahudi berkata kepadanya, mereka lagi ngamuk kan, mereka berkata, engkau belum genap 50 tahun dan engkau mengaku telah melihat Abraham. Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, dengan sungguh-sungguh sebelum Abraham dilahirkan, aku ada. So now let us understand the context of this word incarnation. Jadi kita sekarang belajar ya, apa sih maksudnya wujudku? Incarnation means the embodiment, the personification, made flesh, a person who embodies in the flesh a deity. In reality, this verse affirms that God, Yahweh, can take on human form. Jadi wujud ini artinya adalah suatu penjelmaan personifikasi yang menjadi daging. Seorang yang menjelma dalam daging seumpama dewa, seumpama ya. Jadi pada kenyataannya ayat ini menegaskan bahwa Tuhan Yahweh dapat mengambil bentuk manusia. So is Jesus lying? Apakah Yesus berdusta? The crowd did not believe him. Ya itu ya orang yang berkerumunan di situ para Farisi nggak percaya sama dia But kan. Jesus said very clearly, Tapi Yesus berkata sangat jelas, I saw Abraham. aku ketemu dengan Abraham loh. And Abraham was so delighted to see me in the flesh, in person. Abraham itu melihat aku, wujudku sangat senang. And yes, we had lunch together. Dan iya kita bahkan makan siang bareng. Don't you think that is amazing? Bukankah itu begitu luar biasa? Genesis chapter 19 verse 1 to verse 2. Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai 2. Now here's another incident, okay? Nah, ini ada satu kejadian lagi. The two angels came to Sodom that evening when Lot was sitting at the gate of Sodom. Lot saw them, got up to greet them and prostrated himself on the ground. And he said, "Hear now, my lords, please come over to your servant's house. Spend the night, wash your feet, get up early and go on your way." "No," they answered, "we will stay in the square." Dua malaikat datang ke Sidom pada malam itu. Ketika Lot sedang duduk di gerbang Sidom, Lot melihat mereka bangkit untuk menyambut mereka dan sujud di tanah. Ia berkata, "Mari tuan-tuan silakan datang ke rumah hamba. Bermalamlah di sini, basuhlah kaki kalian, bangunlah pagi-pagi dan lanjutkan perjalanan kalian." "Tidak," jawab mereka, "kami akan tinggal di alun-alun." So how do we know that these two men were not simply angels? Di mana kita bisa tahu yang dua pria ini sebetulnya bukan malaikat. Lot addressed the two angels as lords. Lot menyapa kedua malaikat itu sebagai Tuhan. So the word lords here in Hebrew is plural, meaning Lord of lords, which is Adonai ha Adonim. Tuhan yang disebut Lot ini adalah dalam bahasa Ibraninya kata jamak. Tuhan dari segala Tuhan, yaitu Adonai ha Adonim. So Adonai is singular. Ya, jadi kalau Adonai itu tunggal, Adonai is plural, Adonai itu jamak. more than one. Berarti lebih dari satu, kita harus belajar ya yang dalam. And like Abraham, same thing. He prostrated himself on the ground to worship. Jadi Lot sama seperti Abraham, dia bersujud di tanah dan menyembah. So the word says angel, right? Tetapi di Alkitab ditulis malaikat bukan? First, let us take a look at the word prostrate and let us see, can we simply just prostrate
to angels. Nah, sekarang kita belajar ya konteks kata bersujud. Dan apakah sebagai seorang manusia kita boleh bersujud di hadapan malaikat? Revelations 19 verse 10. Wahyu pasal 19 ayat 10. Then I fell prostrate at his feet to worship, to pay divine honors to him. But he restrained me and said, "Refrain, you must not do that. I am only another servant with you and your brethren who have accepted and hold the testimony borne by Jesus. Worship God, for the substance, the essence of the truth revealed by Jesus is the spirit of all prophecy, the vital breath, the inspiration of all inspired preaching and interpretation of the divine will and purpose, including both mine and yours." Lalu aku jatuh tersungkur di kakinya untuk menyembah, memberikan penghormatan ilahi kepadanya. Tetapi dia menahan aku dan berkata, "Berhenti, kamu tidak boleh melakukan itu. Aku hanyalah seorang hamba sama dengan kamu dan saudara-saudaramu yang telah menerima dan memegang kesaksian yang dibawa oleh Yesus. Sembahlah Tuhan, sebab kebenaran yang diwahyukan oleh Yesus adalah roh dari semua nubuat, nafas kehidupan, inspirasi dan semua pengajaran dan penafsiran yang diilhami tentang kehendak dan tujuan ilahi, termasuk milikku juga milikmu." So my friends, is it very clear now? Jadi udah jelas belum di sini? Can we prostrate and worship an angel? Boleh nggak kita tersungkur dan menyembah malaikat? Boleh atau tidak? We see here in Revelation chapter 19, right? Kita melihat ya di Wahyu 19 ayat 10 dikatakan apa? Apostle John, he prostrated himself on the ground. Ini loh, Rasul Yohanes begitu melihat malaikat dia tersungkur bersujud. Why? Kenapa? Because he thought he saw God. Karena dia berpikir dia sedang melihat Tuhan. But what happened? Tetapi apa yang terjadi? The angel stopped him. Malaikat ini berkata, jangan. Don't do that. Jangan melakukan hal seperti ini. I'm a servant like you. Aku hamba Tuhan sama dengan kamu. What did Lot say to the two angels? Tetapi lihat ya perbandingannya ya. Apa yang Lot katakan kepada terjemahan malaikat. Let your servant take you to his house. Ia izinkan hambamu membawamu masuk ke dalam rumah. Let your servant take care of you. Izinkan hambamu melayanimu. And the two angels said no. Dan dua yang tadi dikatakan malaikat ini berkata tidak. In actual fact, we know they are the Lord of Lords. Jadi kita tahu ya di sini itu yang malaikat itu sebetulnya terjemahan yang asli adalah Adone, yaitu Tuan di atas Tuan. We know for a fact it is Jesus and the Holy Spirit. It is Adone Ha Adonim. Di situ yang terjadi adalah yang mendatangi Lot adalah Yesus dan Roh Kudus. Karena terjemahannya adalah Adone Ha Adonim. That is why they did not stop Lord when he prostrated and when he said, "Let your servant serve you." Makanya di situ sewaktu Lot bersujud dan tersungkur dan menyembah, yang dua itu tidak berkata, "Jangan menyembah aku, jangan tersungkur oleh aku." You see the difference, right? Bisa melihat perbedaannya enggak? With Apostle John, the angel have to stop John. Dengan Rasul Yohanes, malaikat akan berkata, "Jangan engkau menyembah aku." But if you are the King of Kings and the Lord of Lords, Tapi jikalau engkau adalah raja dari segala raja dan Tuan di atas segala Tuan, you will allow your servant to prostrate and to worship you in honor. engkau akan mengizinkan hambamu bersungkur, bersujud dan menyembahmu. So my friends, Jadi saudara, in the beginning we saw the power of the Trinity in creation. pada awalnya kita menyaksikan kuasa Tritunggal dalam penciptaan. And then we encountered the physical presence of the Trinity with Abraham and also with Lot. Setelah itu kita belajar ada pertemuan dan kehadiran secara fisik Tritunggal bersama dengan Abraham dan Lot. So through all these verses, through all these experiences, we are learning the power of the Trinity and the relationship of the Trinity. Dari
tadi semua ayat yang sudah dipaparkan sebagai kesimpulan kita bisa belajar tentang kuasa dan keberadaan Tritunggal. So now let us experience the Trinity that is manifested in the form of prophecy. Sekarang ya kita belajar bagaimana mengalami Tritunggal melalui nubuat. And we'll be learning this by the Hebrew prophet Zechariah, that is from 520 to 518 BCE. Kita akan belajar dari seorang nabi yang bernama Zekaria dari tahun 520 hingga 518 sebelum Masehi. The reason why I give you a timeline is because I want you to understand when this prophecy was spoken back then in 520 and 518 BCE, it was not for that time. Kenapa aku mau memberikan tahunnya kepadamu agar engkau jelas nubuat ini telah terjadi sebelum waktunya. So when is that prophecy spoken for? Which time? Which timeline? Kapan nubuat itu dikatakan dan kapan itu terjadi? Let us take a look at Zechariah 12 verse 1. Ayo sama-sama kita lihat Zekaria pasal 12 ayat 1. A prophecy, the word of Adonai concerning Israel. Here is the message from Adonai, who stretched out the heavens, laid the foundation of the earth, and formed the spirit inside of human beings. Nubuat firman Tuhan mengenai Israel. Inilah pesan dari Adonai yang membentangkan langit, meletakkan dasar bumi, dan membentuk roh di dalam manusia. Zechariah 12 verse 3 to verse 4. Zakaria pasal ayat 3 sampai 4. On that day, I will make Jerusalem an immovable rock. All the nations will gather against it and try to move it, but they will only hurt themselves. Verse 4, on that day, says the Lord, I will cause every horse to panic and every rider to lose his nerve. I will watch over the people of Judah, but I will blind all the horses of their enemies. Pada hari itu aku akan menjadikan Yerusalem sebagai batu karang yang tak tergoyahkan. Semua bangsa akan berkumpul melawan kota itu untuk mencoba menggoyahkannya. Tetapi mereka hanya akan melukai diri mereka sendiri. Pada hari itu kata Tuhan, aku akan membuat setiap kuda menjadi panik dan setiap penunggangnya kehilangan keberaniannya. Aku akan menjaga umat Yehuda, tetapi aku akan membutakan semua kuda musuh mereka. So in present times, we see that there are many nations, even right now, gathered against Israel. Zaman sekarang ini kita menyaksikan ya banyak sekali negara-negara berkumpul melawan Israel. And over the years, we see many terrorist organizations and the fanatical religious regimes trying to annihilate and to remove Israel from existence. Dan kita juga melihat selama bertahun-tahun organisasi teroris ataupun fanatik agama berusaha menghancurkan dan melenyapkan Israel dari peta dunia. But what happened? Apa yang terjadi? We see that they all end up only hurting themselves. Satu persatu kita melihat mereka hanya merugikan diri sendiri dan menghancurkan diri sendiri. We see that they are utterly destroyed as described clearly in scripture. Kita melihat mereka semua hancur sebagaimana telah dinubuatkan di dalam Alkitab. And as we continue to read in Zechariah chapter 12 verse 7 to verse 10. Ayo kita terus Zakaria pasal 12 ayat 7 sampai 10. The Lord will give victory to the rest of Judah first before Jerusalem, so that the people of Jerusalem and the royal line of David will not have greater honor than the rest of Judah. Verse 8, on that day the Lord will defend the people of Jerusalem. The weakest among them will be as mighty as King David, and the royal descendants will be like God, like the angel of the Lord who goes before them. Verse 9, for on that day I will begin to destroy all the nations that come against Jerusalem. Then I will pour out the spirit of grace and prayer on the family of David and on the people of Jerusalem.
They will look on me, whom they have pierced, and mourn for him as for an only son. They will grieve bitterly for him as for a firstborn son who has died. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada sisa bangsa Yehuda terlebih dahulu sebelum Yerusalem, sehingga bangsa Yerusalem dan keturunan Raja Daud tidak akan lebih dihormati daripada sisa bangsa Yehuda. Pada hari itu Tuhan akan melindungi bangsa Yerusalem yang paling lemah di antara mereka. Akan serupa sekuat Raja Daud. Dan keturunan raja akan seperti Tuhan, seperti malaikat Tuhan yang berjalan di depan mereka. Sebab pada hari itu aku akan mulai menghancurkan semua bangsa yang menyerang Yerusalem. Kemudian aku akan mencurahkan roh kasih karunia dan doa atas keluarga Daud dan atas orang-orang Yerusalem. Mereka akan memandang aku yang telah mereka tikam dan berduka cita atasnya seperti atas anak tunggal. Mereka akan berduka cita dengan pedih atasnya seperti anak sulung yang telah mati. So we see here very, very clearly. Bisa melihat sangat jelas saudara. This prophecy by Zechariah from the ancient times in 520 to 518 BCE is actually not for that time, but for the future deliverance of Jerusalem. Lihat saudara, nubuat yang diberikan yang tahun 520 hingga 18 sebelum Masehi ini berkaitan dengan pembebasan Yerusalem di masa depan. Bisa melihat? So today we continue to see Adonai utterly destroying all the enemies of Israel as we listen on the news, correct? Sampai hari ini saudara bisa membuktikannya. Adonai terus menghancurkan semua musuh Israel yang saudara dengar dan lihat dari berita. So what will happen after God destroys all the nations that wants to destroy Israel? Nah, pertanyaan apa yang akan terjadi setelah Tuhan telah menghancurkan semua bangsa yang berniat menghancurkan Israel? So way back from 520 BCE, God already says, I will cause the Jewish people to grieve as they mourn over the Messiah that they pierced and rejected. Jadi kita sudah melihat kan, ini sudah tertulis kan di 520 tahun kan, Tuhan berkata dia akan membuat orang-orang Yahudi berduka karena mereka telah menikam dan menusuk Mesias mereka. We know that the timeline is revealed, isn't it? Kita sudah melihat kan, ini loh waktunya telah diperlihatkan. Because in the time of Zechariah, there's no Messiah that was pierced and killed by the Jewish people, correct? Sebab di zaman Zakaria itu tidak ada Mesias yang ditusukkan, yang ditikamkan, betul? So we confirm this prophecy comes to pass after the death and the resurrection of Christ. Kita melihat di sini nubuat itu terjadi pada saat Tuhan disalibkan. So how does the Trinity coexist? Jadi the prophecy? caranya gimana Tritunggal itu telah dinubuatkan. Similar to Genesis chapter 1, first we see Adonai who stretched out the heavens, laid the foundation of the earth and formed the spirit inside all human beings. Sama seperti tadi yang kita belajar di Kejadian. Yang pertama kita melihat Adonai membentangkan langit, meletakkan dasar bumi dan membentuk roh di dalam manusia. And what's next? Apa yang terjadi? Then God poured out the spirit of grace. Dan kemudian yang kedua, Tuhan mencurahkan roh kasih And karunia-Nya. then the third step followed by the firstborn son whom they have pierced, which is referring to Christ, the resurrected Messiah. Dan yang ketiga, anak sulung yang telah ditusuk, yaitu merujuk pada Kristus Mesias yang bangkit. So during creation, we see the Trinity was there
working together. Sewaktu masa penciptaan, Tritunggal bekerja bersama-sama. And when the Trinity appeared in the flesh as three men, they were also working together. Ketika Tritunggal itu muncul dalam rupa dan bentuk manusia, mereka juga bekerja sama. And we see clearly again here in a prophecy, the Trinity exists together, all three in one and one in three. Jadi jika kita juga belajar ya dalam nubuat Zakaria itu, Tritunggal juga bekerja bersama-sama, satu menjadi tiga dan tiga menjadi satu. So my friends, I know it's not so simple to understand the functions of the Trinity. Saudara, aku tahu ya, ini ya kalau mau dipahamin itu ya kadang agak sulit. Even as none of us can truly begin to comprehend the full extent of how God exists as the Trinity, Bahkan ada yang masih merasa sangat susah ya memahami ataupun menjelaskan kepada orang lain. Ini Tritunggal penjelasannya seperti apa sih? this is the one most important thing that we all must know. Tetapi ada satu hal yang harus kita pahami dan ketahui. We know that the light has come into this world and we must not reject the light to indulge in the pleasures of sin. Yang secara pasti yang harus kita ketahui, terang telah masuk di dalam muka bumi ini dan terang telah masuk di dalam manusia. Oleh karena itu manusia janganlah menolak terang ini dan terus hidup dalam dosa. My dear brothers and sisters, Saudara-saudariku yang terkasih, I hope you will be inspired by the knowledge of the Trinity. aku berharap kalian terinspirasi dari pemahaman atas Tuhanmu sebagai Tritunggal. And I hope with all my heart that you will stop indulging in sin. Dan aku berharap karena pengetahuan yang luar biasa ini akan mendorongmu untuk tidak lagi mau berbuat salah atau dosa. So that you can all turn away from the darkness and start living according to the light. Agar setiap kita yang ada di sini bersedia meninggalkan kegelapan dan mulai hidup sesuai dengan terang Tuhan. Shall we pray? Ayo sama-sama kita berdoa.